Ja sam Amra Panđo, a s nama je danas profesor dr. Nerzuk Ćurak s kojim razgovaram u podcastu Fair škole na temu izgradnje mira. Dobro jutro, Nerzuk. Dobro jutro, Amra. Evo ja se radujem prije svega da smo na današnji dan ovdje i prije svega želim da ti čestitam jučerašnji rođendan. Hvala puno, baš lijepo. Ja ću evo na početku kratko tebe predstaviti. Ja sam naime imala tu čast da je profesor dr. Nerzuk Ćurak bio moj mentor tokom moje doktorske disertacije i otud naše ti u razgovoru da objasnimo našim slušateljima i gledateljima i kako ne bi ovo bilo vještački nego onako autentično kako se mi mirovnjaci i mirovnjakinje trudimo, mi smo Tako, odlučili da razgovaramo na ovakav način. Evo ovako, tako. pošto je stvarno Nerzukova biografija jako bogata, ja ću samo ukratko reći da je on redovni profesor na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, da je novinar, esejist, publicista, javni intelektualac i mirovni aktivist, što bih ja stavila na početak. U fokusu njegove naučne zainteresiranosti su geopolitika, geofilozofija, politička filozofija, međunarodni odnosi, međunarodna sigurnost, polemologija, upravljanje konfliktima, teorije mira, demokracija, sigurnosni izazovi, etnopolitika i javne politike. Mislim da si izdao 8 knjiga, jesam li u pravu? Ili 7? 10. 10, 10. znači. To je stvarno značajan opus i to je onako nekako, kako bi rekla, za nas sve veoma važno. Evo, rekla bi na početku da je jako zanimljivo što si upravo ti danas ovdje. Naime, u podcastu Feminističke religijske škole naš mali urednički tim se jednoglasno odlučio za to da ti budeš naš gost, a ti nisi ni žena, niti se izjašnjavaš kao posebno religiozna osoba. Dakle, rekla bi da je to upravo ono što čini nekako stvarnim akterom izgradnje mira, što te nekako tvoja platforma zapravo podrazumijeva uključivanje svih aktera, bilo da su oni jako bliski tvom identitetu ili nisu. Zašto si se tako pronašao pod navodnicima u mirovnoj priči i koji su bili neki tvoji lični i intelektualni razlozi? To je jako dobro pitanje. Prvo, hvala vam na pozivu da govorimo o miru u situaciji kada je svijet zapljusnut novim militarizmima i treba zaista pronalaziti svaku mogućnost da ljude uvjeravamo da je svaki mir bolji od bilo kog nasilja. Negdje u teorijskom smislu, pa ja ne volim utabane staze, znači negdje uvijek razmišljam da naprosto ne postoje neke gotove staze, nego da čovjek treba da utire put za nešto novo. I tako sam ja u stvari shvatio da na univerzitetima u Sarajevu mir unutar prethodnih decenija kao jedan teorijski korpus pitanja uopće nije naučavan, uopće nije bio neka bitna teorijska platforma, kamoli da govorimo o nekom kurikulumu koji bi se baš odnosio na istraživanje mira u teorijskom smislu, a onda svakako i na izgradnju mira. Tako da to me negdje vodilo, a vjerovatno je ta ideja dakle, da konstituiram mirovne studije na Sarajevskom univerzitetu negdje povezana sa karakterom čovjeka. Evo, ne može čovjek pobjeći negdje od svoga karaktera i naprosto sam htio da ponudim jednu teorijski relevantnu platformu istraživanja mira, a da s druge strane to bude jako, jako povezano sa nekim mojim ambicijama da gradimo bolji svijet. Znači, to je neka, kako bi rekao, znanstvena dimenzija koja me vodila. S druge strane, svaki dan, evo, recimo ima već 15 godina, možda i više, kako sam ja ustanovio mirovne studije i kako je već puno generacija imalo priliku da to sluša, ja se svaki dan uvjeravam koliko su ova znanja i ove vrijednosti važne za našu postkonfliktnu zemlju
koliko su mladi ljudi u stvari zbunjeni kad čuju neki potpuno novi narativ koji nije nacionalistički, koji nije jednodimenzionalan, koji ne favorizira samo njihovu zajednicu i tako dalje i tako dalje. A ja mislim da je to jedini način da mi izgradimo ovu našu zajedničku zemlju. Ako budemo samo pričali priče koje odgovaraju dominantnoj ideologiji i dominantnoj etnonacionalnoj zajednici, ništa od Bosne. Sve će biti ovako od sada pa do vječnosti. Ja mogu zaista samo da potvrdim da sam kao studentica doktorskih studija osjetila zapravo i u ponašanju i odnosu i institucije i svih vas i posebno tebe prema nama taj zaista mirovni pristup, jer ne može mir samo u sadržini, a da ne prati forma. I ako je tako, nadam se i na dodiplomskim i magistarskim i svemu onome što je vezano za mirovne studije, mislim da onda stvarno mladi ljudi mogu misliti kako su zbunjeni, kako su u šoku kad dožive jedan potpuno drugi pogled u odnosu na ono što je njihovo, ono s čim oni dolaze. Ali evo, pošto nam nisu dali puno vremena, ja imam mnogo pitanja, puno sam onako svipak, ja ću krenuti dalje. Evo recimo prvo od feminističkog pokreta. Poznato je da si ti i prije rezolucije 1325 i novih trendova zagovarao učešće žena u mirovnim procesima. Kako ti danas vidiš feministički pokret? Čini li ti se da rade na agendi koju ti smatraš da je važna? Prvo ovako, meni je Skandinavija u kulturološkom smislu uzor. I ja sam primijetio prije nekoliko decenija kako su te zemlje u obrazovanje, uopćenito u društveni kontekst uvele ova mirovna pitanja i vidio sam kako je to povezano sa jednim snažnim prodorom žena u društvenu stvarnost. Dakle, toliko da je mene to zaintrigiralo, ja sam sebi postavio pitanje, pa čekajte, ove zemlje su najbolje zemlje na svijetu, po ekonomskom standardu, po nekim vrijednostnim stvarima, po solidarnosti sa drugim zemljama, po odsustvu nasilja, iako oni nasljeđuju vikinge, znači najnasilniju kulturu svijeta, oni su se emancipirali od nasilja i ja sam naprosto izveo zaključak da društvo gdje imamo postignutu rodnu ravnopravnost, da su ona naprosto bolja društva. Da je to kako bih rekao, da je to taj momentum koji u stvari omogućuje zajednicama da budu bolje. I onda sam u stvari shvatio da je unutar dubokog patrijarhata koji obilježava balkanska društva, pitanje feminizma najvažnije društveno pitanje. Prvo da ga treba iznijeti na svjetlo dana, da treba progovoriti o onome što u stvari je svih ovih decenija blokiralo izlazak feminizma u autentični javni prostor, a to je nasilje. Nasilje koje uopće nije primjećivano kao nasilje, nasilje koje je ugrađeno u patrijarhalne strukture i u kojem neki vidovi nasilja naprosto nisu od same države i od poluga države tretirane kao nasilje. Tako da sam negdje osjetio da moramo na svjetlo dana iznijeti pitanje feminizma. Ono je, iako sad zahvaljujući ljudima kao što su Žilka, ti i mnogi drugi, Rebeka i tako dalje, feminizam je postao jedna vrsta pokreta kome nije lako, koji se suočava svaki dan sa problemima, kojemu se mogu uputiti razni izazovi, ali ja negdje u stvari insistiram na tome da će feminizam napraviti uvjetno kazano revoluciju u našim društvima ako razvijamo sljedeći stav, da sve razlike unutar feminističkog pokreta ne smiju biti prepreka zajedničkom gledištu. To zajedničko gledište još izostaje i treba ga snažno afirmirati, naročito zato što se
svi emancipatorski pokreti, pa tako i feministički, danas suočavaju sa vrlo ozbiljnom globalnom regresijom društva. Ja ne mogu naglasiti u kakvom mi opasnom dobu živimo. Ne mogu naglasiti da postoji zaista agenda da se sve ono što je postignuto između ostalog i na planu rodne ravnopravnosti potisne sa novim konzervativnim, rigidnim, nacionalističkim, šovinističkim, opresivnim interpretacijama svijeta. I to mi vidimo sa ozbiljnim političkim triumfom takvih ideja u svijetu, u Americi, u Europi. I zaista, ja negdje malo sam zabrinut što ljudi, mnogi to ne primjećuju. Da li ne primjećuju zato što nemaju ništa protiv povratka starih patriarhalnih slika svijeta gdje se zna da je feminizam treš koji treba odbaciti. Možda toga ima puno, jeli? A da je drugo da naprosto ljudi, znate, ljudi ne vide nešto što je normalizirano. Znači, ljudi ne vide da mi živimo nove forme fašizma, jer su one normalizirane kao dobro jutro, kako ste, i tako dalje, i tako dalje. Malo će ljudi povezati sa, recimo, feminističkim otporom, novi angažman civilnog društva koji je desničarski, koji je rigidni. Pa uzmite ove klečavce u Zagrebu i tako dalje, i tako dalje. Znači, imamo jednu situaciju gdje je feminizam ugrožen. Ja ne želim da govorim ni u kakvim ezopovskim kategorijama. On je ugrožen jer su strukture moći u ovom društvu snažno nagnute desno, i to desno na način koji zaista ponekad podsjeća na 30. godine 20. stoljeća. Znamo do čega su one dovele. Znači, moj angažman u smislu razvijanja feminističke paradigme je najuže vezan sa idejom slobode i pravde. I ja kad bih rekao za sebe šta je to što mene vodi u mom životu osim ljubavi, to su sloboda i pravda. Sloboda i pravda. I negdje smo mi izgubili ta dva instrumenta u ovim bespućima ovog novog konzervativizma, da treba svaki dan naglašavati slobodu i pravdu, i da onda ljudi kad čuju te pojmove sami sebi kažu, a šta je to sloboda? A šta je to pravda? I da onda, dakle, te pojmove pune sadržajem koji u stvari doprinose izgradnji boljeg društva. Ovo mi je sjajno, ovo mi je baš pravi odgovor, jer sam ja primijetila u kontekstu feminističkog pokreta prvo dosta te očaja, naravno, jer s obzirom na situaciju o kojoj govoriš, zatim svojevrsne paralize, depresije, apatije, onda kad se i uspijevaju na neki način homogenizirati te strane i kad se pokušava doći do tog zajedništva, do zajedništva se teško dolazi, jer ne možemo da definiramo šta je naš najmanji zajednički imenitelj oko kojeg se sastavlja. Ali evo, mislim da si odgovorio sa ove dvije ključne riječi koje bi trebale, čini mi se, za sve ove, da ih nazovem slobodarske ili zdrave pokrete u ovo teško vrijeme da budu definicija, dakle, i za mirovni pokret, i za ekološki pokret. Evo sad i za feministički pokret o kojem mi govorimo, da se zapravo pokušaju orijentisati na to šta je sa slobodom i šta je sa pravdom u kontekstu ciljeva za koje se oni bore. Znači, ako je to pitanje žene, gdje to danas žena dolazi u jedan nepravedni, u jedan neslobodni, ona je tu na 1000 nivoa, ali da se nekako pokuša tražiti taj konsenzus u okviru ove dvije riječi i stalno, i ovo mi se također sviđa što si rekao, stalno podsjećanje na to. Dakle, da to ne gubimo iz vida i da je to stalno nekako prisutno. Pa recimo, ja mislim da jedan instrument na kome je malo urađeno su feminističke politike. Naime, možemo li mi sad reći ovako, o čemu govorimo kad govorimo o feminističkim politikama? Da li govorimo o ženama koji su unutar struktura gdje se donose odluke ponudile jednu autentičnu feminističku politiku, ili naprosto govorimo samo o ženama koji su preuzele patriarhalni
registar moći. Naprosto ja mislim da smo puno bliži tom drugome i to onda nije dakle nikakva feministička politika. Znači, kad kažem feministička politika, to je momentum u kome ćemo mi osjetiti kako u parlamentima odjednom čujemo novi govor, drugačiji govor, kako zahtijevamo drugačiju realizaciju politike, kako ona ne prati ove liderske mačo obrazce, odanost vođi stranke i tako dalje, nego zaista iz jedne horizontalne perspektive feminističkog umrežavanja, vi čujete nove zahtjeve za slobodu, pravnu regulativu, redukciju nasilja. Pa sami ste svjedoci koliko treba vremena, ako to vrijeme i nekada dođe, da se donesu zakonske odluke koje bi regulirale nasilje prema ženama, femicid i tako dalje. A tu bi se sad baš nadovezala zapravo na izgradnju mira i na to koliko je potrebno da postane sve hijerarhijski i drugačije. I u tom kontekstu, evo ti si malo pomenuo ove današnje civilne pokrete. Meni je važno da govorimo o tome kako ti zapravo vidiš ove civilne pokrete koji su nekako, rekla bih, vrijedonosno neartikulirani ili ako su artikulirani, nije vidljivo koja bi to bila nekakva ideološka premisa i nekako primijetila sam tu jednu delokaciju ili jednu izgubljenost, dakle širom aktivističkih krugova u odnosu na te nove trendove, znači mislim na proteste, mislim na te neke masovne otpore nečemu što je danas mainstream. Mi sada živimo u dobu stvari radikalnih politika i to uglavnom radikalnih desnih politika, jer lijevih gotovo da i nema. Lijeve politike su stvari svedene na emancipatorske radove ugroženog civilnog društva. Sad, pošto mi živimo u radikalnom dobu, moja interpretacija civilnog društva nadilazi postojeće teorijske interpretacije civilnog društva i moj stav je da zvati civilnim društvom najnazadnije arhaične politike opresije, mržnje, uništavanja recimo rodne ravnopravnosti, jačanja šovinizma, ksenofobije, nacionalizma, proglašavati recimo četnike, ustaše civilnim društvom. Meni je to s jedne strane groteskno, s jedne strane pase, u stvari vrlo sam radikalan. Ja zaista ne dozvoljavam da se te skupine nazivaju civilnim društvom. Jer oni ne doprinose afirmaciji zajednice. Oni nas vraćaju u doba kada nije bilo civilnog društva. Dakle, oni u stvari koriste instrumente novoga doba da bi ostvarili stare baš onako odvratne, rigidne ideje. Ali mi, dakle, dokaz da sam ja sa ovim stavom negdje na pravom putu je činjenica da mi upravo svjedočimo da je to što ja ne nazivam civilnim društvom, civilno društvo koje sada ima oslobođen prostor, puno veći za dobijanje donacija, podršku i tako dalje, od ovih tradicionalnih, konvencionalnih, liberalno-lijevih civilnih društava. I to je sada u stvari civilno društvo koje je instrument novih nacionalističkih politika da promijene svijet, da vrate žene u kuću, da naprosto, kako bih rekao, da brate, hajde da se vratimo na ono što je normalno. Dakle, to je u stvari agenda koja živi, koja traje. Naravno, ja sam osjetio da svijet ide u stramputicu kada je novi vladar Amerike u stvari ukinuo USAID. Znači, to je bila strahotna poruka. To je strahotna poruka u kojoj sada smo mi kao akteri civilnog društva naprosto pozvani da sami sobom konstituiramo svijet, konstituiramo nove politike, da razmišljamo kako dakle proizvesti neku
samostalnost, autonomnost, neovisnost i tako dalje. Mada moram primijetiti, griješe ljudi kad misle da civilno društvo samo po sebi treba da bude, recimo, financijski održivo. To je nemoguće. Ono egzistira između ostaloga da je prijava na projekte put njihove financijske održivosti. Dakle, da se razumije da je to tako, da je to ta vrsta ekonomije. Jel? Dakle, ekonomije mira u kojoj vi imate partnere koji razumijevaju ono što vi radite da bi širili taj portfolio slobode i pravde. Znači, tu je situacija sada vrlo loša i ja negdje primjećujem da će te desničarske organizacije lakše dobijati sredstva nego ove liberalne i lijeve i tako dolazimo na teren nove bitke, a teren nove bitke je da su te konzervativne strukture započele teologizaciju politike i da mi imamo novi govor koji je apsolutno na liniji Huntingtonovog sukoba civilizacija, da su riječi kršćanstvo, borba protiv druge religije, vjere postala dnevna agenda. Evo, premijer Mađarske Orban, koji je jedna od perjanica tog novog, kako ga on naziva, kršćanskog konzervativizma, kojim on želi da zamijeni liberalnu demokratiju, bio je kod Trumpa u posjeti i oni su samo ponovno osnažili tu ideju da se svijet motri u fundamentalnim blokovima, u fundamentalnim kategorijama kao što recimo kršćanstvo i islam. Da nema prelaza i da je odjednom sada zajednice koje imaju tu jedno bogatstvo različitosti, koje žive duge periode zajedništva, kao što je recimo Bosna i Hercegovina i generalno balkanske zemlje, da se to sad iščitava u ključu koji pred civilno društvo stavlja izazov da ta pitanja stavi na agendu. Ko ste vi da svijet 2025. motrite u kategorijama naglašenih fundamentalnih religijskih sukoba? Ko ste vi? Šta vi hoćete time? Da me razumijete? Znači, to je jedan novi prostor koji se mora graditi i sačuvati od ovog strašnog prodora Orbanovaca, Trumpista i tako dalje i tako dalje. Nekako imam dva pitanja koja mi izlaze iz ovog odgovora, ali evo krenut ću prvo koje se tiče jasni su meni ovi desničarski pokreti, jasno mi je da će oni dobijati podršku i to je sve nekako, kako bi rekla, to je vidljiv neprijatelj. A šta ćemo sa ovim nekim situacijama u kome recimo aktivistica izgradnje mira ili feministkinja sa vrlo zdravim pogledima u kontekstu Srbije kaže moram da stojim pored čovjeka koji ne znam nosi kokardu ili smatra da Kosovo treba da bude tu ili ovdje. Znači, ili kad se u našem društvu nekako pomiješa borba protiv, sad govorimo o bosansko-hercegovačkom kontekstu, pomiješa se ta nekakva borba protiv nasilja u Palestini i u Gazi sa nekakvim nacionalističko-religijskim sentimentom osjećanja u kome je meni žao samo onih koji imaju moju krv, a ovih drugih mi nije baš toliko žao i njih se ne sjećam kad trebam da demonstriram, kad trebam da se borim za dalje. Evo, to su neka meni teška pitanja na ovom polju. Pazite, start ima sjajnu misao, razumjeti znači promijeniti se. Sada, još uvijek je većina ljudi nije sklona promjenama nakon što nešto razumiju. A onda ako nešto razumijete, a niste skloni pozitivnoj društvenoj promjeni svojoj i individualnoj, onda niste ni razumjeli. Znači, u tom smislu ne možemo mi sad zbog nezadovoljstva, zbog toga što ljudi koji su, hajmo reći generalno, na istoj strani historije,
o nekim pojedinačnostima ne misle isto. Ako nismo sposobni za razgovor, znate, onda nije moguća promjena. Sada, dakle, puno je stereotipa, puno je predrasuda, puno je ljudi koji će izjednačiti šajkaču kao tradicionalnu historijsku kapu u Srbiji sa kokardom. Znači, nema ljudi ne prave, znate, važne razlike, naprosto. Dakle, u tom smislu, toliko je posla pred ljudima koji žele bolje društvo, da razgovaraju sa ljudima koji naprosto su u zabludu, koji nešto ne znaju, koji su strašno indoktrinirani. I dakle, kad vi međusobno razgovarate na jednoj premisi uvažavanja, jednoj ideji da se zaista dođe do jednog konsenzualnog stava koji je izraz obostranog prihvatanja. To nije lako. Da je lako, ne bi Bosna imala ove probleme koje ima sa izgradnjom konsenzusa. Ali opet mislim da bi to negdje unutar civilnog društva trebalo biti najlakše, ako nismo motivirani samo nekim krajnje banalnim egzistencijalističkim pristupima i tako dalje, nego gdje možemo reći ja sam tu zato što vrijednosno smatram da se za ovo vrijedi boriti. Sada, to je uvijek manjina. Znate, ali možda je sreća historije da ipak manjine mijenjaju svijet, nekad nabolje, nekad nagore. Evo sad jedna odrdana manjina starih bijelih suprematista želi da uvjeri ljude u novi poredak koji bi u mome uvidu bio strašan. A problem je što regresivne ideje nekako one lakše pronalaze put do ljudi zato što ne zahtijevaju ništa. Ne zahtijevaju nikakav angažman. Dakle, eto, tim stvarima naprosto treba s ljudima razgovarati. Dakle, da ljudi naprosto vide da ne pristaju na zadate matice, da ne pristaju sada da je, evo, Bosna i Hercegovina je država sa 3 izmaštane vertikalne nacionalne historije, nego da idu u susret jedni drugima. Ja mislim da su mladi ljudi, da je tu uvijek postoji potencijal. Jer naprosto radoznalost je nešto što pokreće mlade ljude. I ja mislim, dakle, da... Ja ću sad prekinuti jer ne želim da mi promakne moje treće pitanje. Ajde. Prvo da kažem samo da mi je i ovo sjajno, jer je baš se tiče zapravo toga da nema drugog odgovora nego da idemo obrazovanjem i dijalogom, da te nekako, da pronalazimo konsenzus vredonosno u okviru svih tih naših nekih dobrih pokreta koji idu i to je jedina stvar. Znači, samo za kraj još, jer imamo vrlo kratko vremena, govorio si o ovim teologijama koje nisu dobre, ali ipak ostaješ nekako uvijek uz to da i religija može da igra, da ima takav socijalni kapital, jednu ulogu u izgradnji mira. Kakve su onda tu teologije dobre? Šta je onda ono što iz religije može pomoći? Pa mi iz historijskih konteksta znamo da je religija može biti i instrument kulturnog nasilja i instrument kulturnog mira. I da je naprosto toliko je važno da se religija transformira samo u instrument kulturnog mira, da je to veliki, veliki poduhvat. Sada šta uraditi? Problem su dogmatski teolozi, da ljudi koji dolaze recimo iz religijskih struktura, čija je slika svijeta a priori preskriptivna u smislu da je njihova ideja muške dominacije od strane njih proglašena božanskom idejom. I ti ljudi imaju odličan savez sa dominantnim politikama. Sada, dakle, šta učiniti da dominantne politike, uvjetno kazano, jer religija bi trebala biti antipolitika, ali uvjetno kazano,
da ovi ljudi koji su odani milosrđu, karitativnosti, empatiji, suradnji, horizontalnom povezivanju religijskih zajednica, da oni prevladaju. Treba početi govoriti otvoreno o najvažnijim pitanjima. Znači, zašto se pristaje da je na govor unutar religijskih zajednica da je muškarac prvost, a žena drugost? I da se to uzima kao stvar u svijetu. Da tu nema šta da se diskutuje. Dakle, u tom smislu afirmacija ljudi iz religijskih zajednica koji zaista grade mir. A znate ko su ti? Oni koji su svjesni da je svaka neodmjerena afirmacija svoje religije kao bolje religije od drugih, da je to staza nasilja. Oni ljudi koji su svjesni toga da je svaki govor o privilegiji neke religije, o dominaciji nekog, monoteističkog pogleda na svijet, da je to nešto u što on duboko vjeruje. Znači, čovjek koji duboko vjeruje u to da je njegova religija bolja od drugih je na stazi nasilja. On to, mislim, teško će osvijestiti, ali to je naprosto tako, to je aksiom. To je aksiom. Znate, postoje stvari koje ne treba dodatno dokazivati. Znate, jer naprosto, ko si ti da tvrdiš da je to istina svijeta? Znate, u tom smislu možda bi baš takvi teolozi, takvi i laici i vjerski ljudi trebali sa takvom agendom da prodru u vrhove odlučivanja. Prodru vrhove odlučivanja u religijskim strukturama ili, znajući da je to mukotrpan i dug put, da rade unutar svog, uvjetno kazano, paralelnog svijeta, na svakodnevnom promicanju ideja slobode i pravde. Jer šta je religija, organizirana religija, ako ne promiče slobodu i pravdu? Mislim, šta je ona? Onda je ona u službi onoga zlog naloga da mnogi mladi ljudi koji odu u rat, odu da ubijaju druge, pronalaze argumentaciju zato u činjenici da im je neki njihov vjerski poglavar rekao da je to legitimno. I on ne sumnja u stav svoga poglavara i onda ubija misleći da je na pravom putu. Puno je ambra stvari koje mi ne pričamo, a koje zahtijevaju zaista da se o tome javno progovori. Mora ovaj ketmenizam prestati. Ova jedna vrsta licemjerja mora prestati. Naprosto ne možete 500 godina živjeti dvije egzistencije. Jednu za društvo, jednu privatnu. Morate imati neku mjeru, razumijete, da ste sigurni u sebe, da javno iznosite svoje stavove. Dakle, da naprosto širite polje slobode i pravde. Da idemo prema jedinstvu misli, riječi i dijela, koliko god možemo i kad god možemo. I evo pozivam na ovu malost na koju si ti ukazao, na to razumijevanje da pomoći će nam ta malost, jer onda možemo izaći u sferu slobode. Kada smo previše veliki sebi, mislimo da previše značimo u svakom smislu, ulazimo u jedno područje zaista neslobode i ropstva jednog čitavoj toj nekakvoj kuli moći, zla, ovoga, onoga, a ukoliko osvijestimo upravo ovo, ko je zapravo bolji, bilo u religioznom ili nekom drugom kontekstu. Kad znaš da nisi, onda nekako možeš da protrčiš svoju slobodu, da kreneš, da se stvarno oslobađaš i rađaš za neke stvarne prave stvari. Nerzuk, hvala puno. Meni je bilo sjajno, vjerujem da će svim koji slušaju biti sjajno. Ovo su bili važni mirovni razgovori u kontekstu fair škole.
mali korac ka velikom čovječanstvu. Veliko.